Natay mga certain topics ng istoryahan say. Nag-ready man di ay. Wait lang. Tana to, Good thing we're in a place where there's not so many recall. people, you know? Tanaw na to ha. Oh kung my say, God. Mufit ani ha. Wait lang. Really? Sige na lang. Akin na lang siya. Kanang, kung sa, wala kay kami mo desire lang magod kay kuan nag tawag ani sa mong high school. So sa mo first nga phone atong high school. 3210 ka no? O lagi ka. Remember yung gusto mong phone sa hindi ko malimtan sa akong self kay ako 5110 magkuato tapos ka ikaw 3210 solid ka ng 3210 magurag bato. Lagi. Si Pauline mo kay 3310. 33, Masuya dagi ko sa mga naka 3310 kaya nasa timer. Yeah. Kami first year. May timer. Right? Oo, murag may pangkuan tapos napagid sa Space Impact. Exactly. Napagid ka ng kuan ka ng Lahi pa nilang ringtone. ha? Di ba? Ang ilang snake, lahi pa nilang snake. Kay mo tagos-tagos. Ang 5110 baya kay Dili. Once mabangga sa wall, baya kay mo end na ang game. Kana siya, 3210. I remember your phone. Yeah. Sa una, 3210 to siya. Tapos, ano mo favorite music atong kuan? High school ta. Oh, high school Religious na. mo si Syra Manggod. Uy, gapaminaw biya ko Eminem and Linkin Park with Stuart. Ay, Ay, friends biya wow. miya to. Sure ka friends agad mo? Yeah. Barkada mo ni Stuart sa Eminem? Oh, kay mo nang wala ko nila ginabuli. Abi lang kung Eminem nga katong kuan, the day you went away. no, Eminem day ka kuan. Napo day kay pagka-rapper era po day. Yeah. Makasample ka ganang rap song ni Eminem. Eminem nalimot naman ko. Well, Without maybe, me? No, Linkin Park. Well, you know, like in the end, like Actually, mo na gid traces gid nga punk gid ka high school pa lang no kay imagine mo barka Wala ko nuhay ko pero actually I like these things, you know. In fairness kang Zaira ha. Tapos Munang wala ko nila gibuli. how about anime? anime? Dahil gina-watch yung anime Oh, itong high school. No. I Lagi ko love, yung notes dere no, I like well, ang live action karon is the Rurouni Kenshin. Kenshin ayaw Himura. ng live action. Flame of Recca. Pero kada live action ng Flame of Recca? Oh, Rurouni Asa Kenshin. sa Netflix? Netflix. Oh my What the God. fuck? Yeah. Sorry, no cousin. Yeah, no, it's okay. I also say Hello, that. ako kabalo. Yeah, no. Ako na ginaw na human gani. Favorite kina ko ng Flame of Recca. Sequel ba yan na? Tanaw Mo na ba, sequel nice sa si Ira Kurosawa Fujin. Oh my God, wait lang ganan ko na i-watch ko na sa Netflix karon. Rurouni Kenshin. Mo na ibuot pa sabot ano Rurouni Kenshin Sabi Flame na, of Recca. si Kenshin Himura siya. Okay, sige. Naka Yeah, Asian si Miss novela Kaoru. gina-watch sa una. Asian novela sa una. Katungkuan. Fan baka Memories of Bali? Dili, F4. cartoons man to. Ay, F4. Yes, F4 day of ka. course. Yeah, katong kuan bitaw. Anime Fushigi po. Yugi? Yes, that one. Fushigi Gila na itong Yugi. binastos. Ay, wala. Sa Fushigi Yugi, mga doy, grabe ka mong buo sa ilang mga sayal. O, hindi ka ba lumanapo ang mga, dili ka ba lumanapo ang mga characters. Yeah. Kana siya. Yeah. Tapos, Memory sa Sangkay. Kasangkay. Mabili ito National Bookstore. Lagi. Wala, magpalit mi dito mga kuan na mo. School supplies, Uh, pa-photocopy, everything. Unsa may imong ginapalit sa atong canteen sa una sa high school? Ay, katong Fan peanut baka, bread. o ganun ka sa barbecue ka ha. Ay, Lami ka tong barbecue. yeah. Tapos, it's either for me peanut bread or cheese bread, pero more of cheese bread. Lami ang cheese bread. True, cheese Ikaw bread. peanut bread ka. Peanut bread, oo. Mm-mm. Maglisod lang Tapos, ko kay gamay, magkay ko. Well, gamay Any pa ko memory gapon. sa THE? Ha? THE nga subjects nato first year, second year. Well, katong nag-cook bitaw ta niya, atong giserve sa tanan. Oh, napailain oy. Gana ba what I like about our THE nga subject mangod kay na steno, Aya. stenography, kanil ba mo per Actually, grading ba siya lahi? yeah. Na grading nga katong clay, maghimo tag ashtray o brick. Inyo Yes. kay duha ka ashtray man Oo. inyo hano, ama mo kay ashtray o brick man kung Yeah. boys. Niya katong nagnito pag yun may nagbuhat-buhat Nito with Sir og Octo kana isa gyud naka grading tapos ganchilyo. Ganchilyo. Na Manuel kana That's siya. why I learned actually how to crochet, pero di na ako kay balon Oo, crochet ako nahimo to kay kanang sa centerpiece. Ako kay body bag, imagine. Ay wow, in fairness, Yeah. medyo effort ha. Ako gani nga super. gani laylay ito color ako kay green ug blue pag ito. Ako blue ug white. Tapos cleaner, usa ka nga cleaner atong high school ka. What day ka fourth year? Fourth year. Kauban ba ta? Kauban ba ta? Kay kita nila ningning Oo. nga manglibyo ta Oo. floor wax sa physics room kay kana katuwa ara. Yes. yes. Dako mag physics room ang good. So need to nga sa for example Monday o Tuesday cleaners. Yeah, si Digger kay kun man siya alert man na siya sa kung moods. Hindi na Yes. consulting Oo, nakatawa ko itong fan. Sige. Tapos, favorite artist, ay, si Eminem, gido si Linkin Park. Linkin Park. Dili ka pop? Well, pop. I also like pop. Like, Beyonce, lugar.
No, katong mga guy kuan, Simple Plan. Ay, pop rock. Mga pop rock din yeah, siya. yeah. Murag kuan ka na history day no nga murag punk. Murag in the Yeah. future gid no kay mo ato kag Vatican ka punk di ka. Okay. Kay base pa lang ani ato mga recall karon, imo mga likes di sa una na gid siya. Yeah. So di ka ni Beyonce. No. Ang mga suko may nilikirik-an na. I would listen to her songs. Ako na siyang yung mga songs ginapa-exam na ko na sa college. Ay di ay, mo ba? Ginapa-analyze na ko pag lyrics. Sige. So nabito din ang mga pop rock bands. So fan ko ang mga Pinoy nga pop rock nga bands. Pinoy, example. She, Hale, Ay, before. River Maya, pero katusakan na nila Ay, nga River coming. Maya, yes. Parokya ni Edgar. Spirits. Yeah, parokya ni Edgar, yes. Spirits. Spirits. Ito ka series yun ni River og ni Maha. True. Oh my God. Yeah. Kini maguninag MYMP kay kuan na mo ni transition na maguni sa college manggod. Although I also like MYMP, Kana siya transition na siya. So, gahilig ba ka man og music TV sa una? Oh yeah. Unsa man ka Super. mix Channel V or MTV? MTV, as in, because I watch out for like, what was new every week ba to? Or I can't remember Ako Channel na. V ko kay Malaysia based din Wow. medyo classy. Dili, ang mix mo kinay lyrics ba? Oh, Dugan-dugan yeah. mo sila sa screen pero channel po lang mix ga subscribe ako sa Mix Daily Top 10 ba ya? Yeah, that one. I would wait for that. So kini na lang one final lang a line or message lang at to say to yourself 15 or 20 years from now. I-revisit na nga video. Okay, oh my Then God. ka na lang. For Any posterity. message to your future self 10 or 15 years from now? 10, 15, or 20 years from now. Wow. Basta Nobel Prize winner na ka. And I hope I'll still be alive by then. O dili, oy, grabe, kaboy Yeah, patana yeah, sa yeah, iyo. yeah, Oo. No, Go. you'll never know. I-revisit na nga video 20 years Yeah, from yeah. now. Let's see. Unsa may na kay forecast or any message to yourself and sa imong high school classmates? Well, maybe not just a message to myself, but it could be also applicable to everybody. Prediction na lang. Prediction. Prediction first. 3 predictions for the next 20 years. 3 predictions for the next 20 years. Well, I think I've Number one. already earned my PhD. Okay. At least one. Okay. Ay, wow. Nagaplano Pero pa okay kung ra, sunod. eh. No, just kidding. Pwede naman 2. Sige. So 2 ko ano lang, 2 PhDs. One or two. Yeah, one. At least one. At Okay, least sige. one. So, Well, prediction because- number 1 na siya. Yeah, prediction number 1. And then second, maybe, what's may ako ma-predict pa? Sa world na lang, kung dili kay, or sa high world. school, or sa world, or sa Philippines. Or maybe sa Philippines, I hope 10 to 20 years from now, the Philippines will already be really better in terms of what? Politically, economically, so that people won't actually leave the Feeling na country. ko ang president, Yeah. 20 years from now, ang president sa Philippines, kita ga Mindanao. Yeah. Dili, ka lang siya. Kan siya, No. for fearless forecast na siya. I mean, in 10 to 20 Ikaw, years, like, wild nga guess or prediction, could be president sa US na lang. or Philippines. Well, I hope. Well, I'm seeing that a woman will actually step up. Okay. Well, I have nothing against men, okay? Sige, okay But Roy. women, Pwede Roy. Yeah, Sige, yeah. so feeling ni mo women 20 years are- from now, there will be babae a ang woman. president. Okay, Yes. sige. Yeah, a woman president. So, mo na yung second I year think we prediction. need Ang third that. year prediction. Third prediction is that, well, I think, we're all settled now somehow. Isa pa may third prediction ako. Maybe more settled. I don't know. More settled. More settled, Gusto meaning- ko siya ng grounded. Gusto siya, na siya dito sa mantle sa earth. Sa core. Gusto more settled. core. Kasi gilubong gid siya dito sa core gid sa core, earth. sa earth Ingana side. Oh my God. Well, sa ako siguro, kuan na lang siguro. Basin siguro na ako'y balay sa Valencia. Di ba? Kana siya. True. Basta din nakapalit ko yuta sa Valencia di ako siya gito ko gamay nga balay. Or, Siya, ikaw sa imo, ha? bigger. Basin, who knows, no? 10 to 20 years from now. Kasi na mag-offer sa ako dito sa Sweden, but teaching position. I'd really love that. You see, Oh my God. I really love cold places. Like, I love winter. Wow. Okay, sige, Yeah. taan na to. So, Yeah, revisit na yeah. 20 years Yeah, from now. hopefully, ha? no? So, message Yeah. na nimo sa imong future self nga 20 years from now, be. Wherever she is right now. Okay, Zaira, or as Digger calls me, MR?
MR. You Maria know what that Ressa. means, okay? The Oo. Nobel Prize. So, Yeah. speak to yourself, Zay. Yeah, which I visited last June, right? Mm-mm. June or July. Yeah, I was there. At the Nobel Prize Hall. Okay, message to myself, my future self. I hope that looking back 10 to 20 years from now, you'll At be this period. actually, Okay. this period, this beautiful place, you'd be actually very grateful for whatever you've become, Mm-mm. however you've become, more than just what you've achieved, and that the people, well, that you still care for the most will stay. Mm-mm. So I hope you will still see them. Yeah, they'll still be around by then. Ang ako message kang And- Zaira 20 years from now is, Zay, hello Zaira, 20 years from now, kuan. Kanang, thank you for being so down to earth, kana siya. And for being the still same Zaira nga kuyog ng karon kana siya. Hinato ta same yapon ka. Dilaw ka balo, basin day, kini nga time, basin, imo na pong bet kay grabe ka long nga hair. No, I Abot sa think tuhod. I think it will stay this way na. Tala. Wait, feeling na ako, 20 years from now kay green or colored imong hair nga kanang Yeah. radical siya nga color. Pwede, nga yan gyapon siya nga style, tapos bigger nga earrings. Yeah, bigger. Ano siya. I like it. Very bold, which is a new era for Zaira Lentiha, and I'm so happy nga nakita ta ka. Yeah. Kini nga moment, 20 Actually, years ago, ano imagine, siya? Last na mo nakita kay high school grad pa ata. Oo, super. As in, Makaduro that was ka like sa what, Iran. 20 years ago? 25? Oh my Di God. ba? 20 years ago, so Mas wala yung nakita ba? Hello, grabe. Makita dito sa Zay kay Kuan. Kana nga period ni mo karon. Yeah. Dili ay. Zaira here. Grateful ko na sa Zaira dili ka. Yeah. Na siya sa Manila, ako siyang bisita. Ako bisitahon ta ka sa imuhang gitudloan sa UAP Ay, ha. yeah, he should Sa Kuan, actually. University of Asia Oo. the Pacific. Bye-bye. Bye. Arrivederci.